Hola familia! Hello Philippines! Hola España! Ayan, saan tayo ngayon? Sa school! And guys, today is the graduation ng aming panganay. Yes, fourth year high school. Fourth year high school na, kaya gagraduate na. Magpa-graduate na tayo ng high school. Oh my God. Oh, goodness. Parang bilis ang panahon na. We're old. Parang nakahalata na yung edad natin kasi gagraduate na ng high school. Kaya we're going now sa high school at graduation. Ayan. Papunta pa lang kami. Iba dito ang graduation. Ayan, ating outfit check. Ayan. Outfit check. From Oyshaw. Ate B, outfit check. From Sarah. H&M. Jordan yan. Jordan, oh. Jordan. Siyempre, sa atin, outfit check. Jordan, ang ating Space Jam. Ngayon na sinuot ka ngayon, guys. First time nating na-testing agad natin yung ating Space Jam. Hindi ba masakit? See you later guys sa graduation. Guys, dito na kami sa ang loob. Dito ka graduation na. Kaso pupunta muna daw kami sa teatro. Guys, sa mga Ibig, kasi ate Liz sa tao, graduate na lang ng grade 6. Pero, doon ka sa mami. Hindi kami na program at i-upload mo na daw bago. Hi! Hi! Yan! Para magkain na tayo. Huh? Ahora sí, Jordan Amaro y Princess Torres. Alexandra Bermúdez y Samara Pérez. Micaela García y Aiza Eras. Miao Bosch y Delfín Miao. La chica natural Bianca Mayor. La nana Bernal, Natalia Renata. Anson y Leticia Chávez. Alicia Quintana, Melanie Díaz y Ana Llaves. Eric Navarro y Gabriel Valdez. Duraré un any, la l'altra de l'escola. Ja us heu vist una mica, no? A cada teu o no? Sí? Preparats? 3, 2, 1, un foc de nens, sisplau.
professora infantil, que suposo que recordeu, una mica com a símbol de